di IF Institute dengan cakupan layanan yang jauh lebih luas dan berdampak. IF Institute terdiri dari 3 divisi unggulan, Linguistic and Foreign Language Development, Academic Writing and Scientific Publication, Artificial Intelligence Development. Dengan layanan yang mencakup kursus, pelatihan, pendampingan, hingga konsultasi, baik secara daring maupun luring, IF Institute hadir untuk mahasiswa, dosen, peneliti, dan institusi yang ingin meningkatkan kapasitas akademiknya secara nyata. Dipandu oleh tim pengajar profesional, dosen, dan peneliti berpengalaman di bidangnya, kami juga membangun kemitraan strategis dengan berbagai institusi untuk memastikan setiap program yang kami jalankan memberikan hasil yang terukur dan berkelanjutan. Visi kami jelas. Tes. Cek. Bismillah. Cek. Assalamualaikum. Nggak masuk. Cek. Ayo, nahnu nabda. Kita bisa mulai ya, teman-teman semuanya. Cek. Menjadi lembaga terdepan yang menjembatani Cek. Assalamualaikum. Cek. Assalamualaikum. Cek. Assalamualaikum Ustadz Muafiq. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz wabarakatuh. Muafiq. Kaifa haluk ya Ustadz? Alhamdulillah, baik sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nabda ba'da qalil ya Ustadz. Insyaallah. Bismillah. Tes. Tes 1 2 tes.
afwan ya Ustaz, indana al-mushkilah al-qalila nahnu nunazim at-teknik min asyasha. Ayo ayo ba'da qalil insyaallah sanabda. Cek cek. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ayyuhal hudurul kiram, uhayyikum bitahiyyatil islami wa aqulu lakum ahlan wa sahlan bikum jami'an fi hadzal multaqa, fi hadza as-seminar al-mubarak, fil lail al-mubarak aidan. Awalan al-mukarram Dr. Muwafiq Mas'ud, kamutahaddis fi hadza al-lail. Al-Mukarram Ustadz Muzayyin, Karaisi Edu Foundation. Al-Mukarram Sayyid Adef, Rais Al-Lajnah fi hazal barnamij fi hazal lail. Wal muhadiruna wal muhadirat al-mahbubuna wal haramuna. Nahnu su'adau jiddan bihudurikum fi seminar al-yawm tahta unwan al-lughah al-arabiyah wa furusaha al-alamiyah. Atamanna ayakuna hadha seminar mufidan wa mumti'an lana jami'an. Nahnu nastati an nahsul al-ulum an-nafi'ah min ad-doktor al-mukarram Mas'ud Muwafiq. Summa ana urid an azkura al-baramij al-mutarattaba fi al-lail, fi hadha al-lail. Al-barnamij al-awwal yakni al-iftitah, wal barnamij as-sani yakni al-barnamij al-asasi yakni waktu taqdimi al-muhadarah. Al-barnamij as-salis fursatul as'ilah wal ajwibah yakni an-niqash. Wal barnamij al-akhir al-ikhtitam wa taswir. Mubasharatan nahnu nadkhul fi al-barnamij al-awwal yakni al-iftitah. Hayya bina nahnu naftatih hadza seminar bi qiraati ummil kitab li ridai wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina waladdallin. Amin Allahumma amin. Narju min qiraatil Fatihah hadzal barnamij fi hadzal lail ayakuna yasiran ila ayakhtatima. Summa nad'u ila al-barnamij as-sani yakni al-barnamij al-asasi yakni al-muhadarah min ad-doktor Muwafiq Mas'ud. Wa yasurruni an akuna mudira hadza seminar li taqdimi muhaddisina al-fadil yakni ma'ana al-yawm al-ustad ad-doktor Muwafiq Mas'ud wa huwa kamuhadirin fi Jami'ah Zawiyah Libya wa mudir fi qismi al-lughah al-arabiyah fi muassasah Edu Foundation. Da'uni awalan an u'arrifa al-mutahaddis fi hadzal yawm yakni ismuhu Muwafiq Ibrahim Mas'ud, Doktor Jami'ah Zawiyah Libya. Tarikhul milad salasun min September alf wa tis'umi'ah wa isnain wa samanin wa huwa min makanul milad yakni Zawiyah Libya al-jinsiyah Libya. At-ta'lim Bakalorius Dirasatu Islamiyah Al-Jamiah Libya Al-Maftuha. Suma Bakalorius Al-Lughah Al-Injiliziyah Jami'ah Zawiyah Libya.
summa magister adab Jami'ah Oklahoma City, yakni al-wilayah al-muttahida al-amerikiyah. Summa al-akhir Doktor Dirasah al-Adyan Jami'ah Gajah Mada Indonesia. Al-ihtimam al-bahsi yakni ad-dirasah ad-diniyah summa asy-syariah al-islamiyah. Al-khibrah al-amaliyah Musaidul Muhadir atau Musaidu Tadris Jami'ah Zawiyah fi sanati alfain wa khamsah ila alfain wa ihdashar. Summa wa huwa aidan utwu hayati tadris Jami'ah Zawiyah. Summa raisu maktabil istidamah Jami'ah Zawiyah. Wa akhir utwun fi lajnati tasnif ad-duwali Jami'ah Az-Zawiyah. Wa huwa yastati atakallam bi arba'atil lughat, yakni al-arabiyah, al-indonesiyah, al-injiliziyah, al-ibriyah, al-kitabiyah. Yastati atakallam bil lughah al-indonesiyah, masyaallah. Summa aidan wa huwa yakuna muhadiran abral internet, dia menjadi dosen online, yakni fi Jami'ah Raden Fatah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Palembang mustawa bakalorius. Summa fi Mahad Bustanul Ulum li Ulumi At-Tarbiyah Al-Islamiyah Lampung Al-Wusta di Lampung Tengah mustawa al-bakalorius. Summa Mahad Matali'ul Falah Al-Islami Pati mustawa al-magister. Aidan tafaddal ya doktor li ilqa'i muhadaratik, falyatafaddal mashkuran. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Teman-teman di Indonesia, terima kasih untuk bicara tentang bahasa Arab malam ini. Kalau di Indonesia sudah malam, di Libya masih siang. Ada 5 jam beda. شكرا جزيلا لهذه الاستضافة الكريمة، ويسعدني أن أكون من أعضاء هذا المعهد لتعليم اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغات والمساهمة في البحث العلمي. Kalau mungkin ada banyak bisa bahasa Inggris di sini, mayoritas mahasiswa di Indonesia, dosen di Indonesia bisa bahasa Inggris. Itu bahasa muda, bahasa modern. Tapi kalau kita bicara tentang bahasa Arab, bahasa klasik, bahasa yang sulit sekali bahasa Arab. Orang Arab juga, untuk kita seperti orang Arab, belajar bahasa Arab, especially nahu dan sarf, itu sulit. Kita tahu kalau orang asing tidak ada motivasi untuk belajar bahasa Arab. Malam ini insyaallah kita bicara tentang bahasa Arab, dan di depan di era digital sekarang,
kenapa kita harus belajar bahasa Arab? We can continue. The sound is clear. اليوم نتحدث عن اللغة العربية والفرص العالمية للذين يتعلمون اللغة العربية. So when we study Arabic language, what's the importance of studying Arabic language? Why we have to study Arabic language? As we said, it's easy to study English. Mostly it's the international language now, but still we have the question of Arabic language. It's the Arabic of the language of religion, the language of Al-Quran. But what's the benefits for us as students, as docent, lecturers? So why we have to study Arabic language? What are the challenges and the opportunities which we can get from studying Arabic language? المحتويات أو contents، محتويات العرض contents. So today إن شاء الله we will talk about the تاريخ اللغة العربية sejarah bahasa Arab dari awal, dari zaman awal sebelum Islam sampai sekarang. Kedua kita إن شاء الله bicara tentang أهمية دراسة اللغة العربية في عصر الألفية. Kenapa kita harus belajar bahasa Arab di era milenium? Ketiga, عوامل تساعد على نجاح طلاب اللغة العربية في عصر الألفية. Faktor-faktor yang membantu keberhasilan belajar bahasa Arab di era milenium. Yang keempat, kalau yang keempat, challenges atau تحديات التي تواجه طلاب اللغة العربية. والأخيرة عن مستقبل تعليم وتعلم اللغة العربية. masa depan pendidikan dan pembelajaran bahasa Arab. The future of studying and teaching Arabic. So kita punya dua hal yang ini, pendidikan dan pembelajaran. Kalau kita punya bisa bahasa Arab, kita kerja di mana di future? Ada banyak kerja di pendidikan, tapi bisa kita kerja di seperti embassy, economy, companies. So we have chances if we study Arabic language. It's not just about working as teachers or those in the university. Also, we can work as imam and other jobs. So we go to the next slide. So we start talking about the history of the Arabic language. We know English language is a modern language. It's new
foreign language. But Arabic or the Semitic family, we call them the Semitic family, which is Arabic, bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa itu, bahasa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kalau juga bahasa Syriani, ada bahasa Syriani dan bahasa Aramaik. Bahasa Syriani itu di Syria, Syria itu dari Syrian. Yang empat bahasa yang ini, yang diempat itu kalau di sejarah itu yang sebelum bahasa Inggris, sebelum bahasa Rumani, sebelum bahasa Italia. تاريخ اللغة العربية يعود إلى آلاف السنين, thousands of years ago, وهي واحدة من أقدم اللغات السامية التي تطورت في منطقة الجزيرة العربية. Kalau bahasa Arab di negara Arab di Arabian Peninsula itu Saudi Arabia, Yemen, Emirates, Kuwait, parts of Kuwait and Oman. Kalau yang Mesir dulu, Libya, Suria, Palestin, Iraq, itu bukan negara Arab dulu. Iraq bicara bahasa Persia, Syria bahasa Syriani dan nanti Rumani. Di Afrika Utara kita bicara dulu bahasa Amazighi, itu beda dari bahasa Arab. Tapi sekarang kita bicara bahasa Arab. Itu bahasa Semitik. Kalau bahasa Arab, bahasa Syriani, bahasa Ibrani, Aramaik, yang bahasa Semitik, اللغات السامية, فهي لغة سامية. Kalau orang Ibrani, orang Yahudi bisa itu mudah studi bahasa Arab karena dua-duanya sama. Itu seperti bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Bahasa Melayu dan bahasa Indonesia satu keluarga. Kalau orang bicara bahasa Melayu itu bisa mengerti bahasa Indonesia. Di negara Arab kalau bicara bahasa Ibrani bisa mengerti bahasa Arab. Kalau bicara bahasa Arab bisa mengerti bahasa Ibrani. Next slide. Now we talk about المراحل التاريخية لتطور اللغة العربية. اللغة العربية atau bahasa Arab itu bukan dari zaman awal sampai sekarang satu bahasa. Ada development, ada change, ada dulu itu bahasa klasik, sekarang bahasa modern. المرحلة الأولى تضم اللغات السامية القديمة وكانت موجودة في شبه الجزيرة العربية مثل اللغات السبعية ولغة أهل حضرموت. هذه اللغات تلاشت مع مرور الزمن ولكن شكلت الأساس للغة العربية. The basics of Arabic language or the roots of Arabic language mostly established in Yemen in Hadramaut. Later came the second stage in Arabic, the traditional, the oldest form of Arabic language is not spoken today. So stage number 1 is not exist anymore. Stage number 2, which is the الفصحى القديمة أو لغة قريش. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
seperti orang dari Quraisy, dari Mekah. Mereka punya bahasa yang khusus Quraisy, suku Quraisy. Seperti seperti di Indonesia ada suku Madura bicara ada bahasa Madura. Batak di Sumatera, suku Sunda, Jawa, di negara Arab dulu di Arabian Peninsula ada suku-suku. Seperti setiap suku punya bahasa khusus suku. Al-Quran Al-Karim mayoritas pakai bahasa suku Quraisy بلغة قريش. اللغة العربية الفصحى القديمة هي لغة قريش. مولاي sebelum إسلام، قبل الإسلام كانت لهجات ثم أصبحت لغة أهل مكة يستخدمونها في التجارة، يستخدمونها في الشعر، يستخدمونها في التعامل مع القبائل. هذه كانت قبل الإسلام. الشريحة next slide please. المرحلة الثالثة أو which is started from Islam اللغة العربية الفصحى. اللغة العربية الفصحى. Any young formal فصحى تطورت مع ظهور الإسلام والقرآن الكريم في القرن السابع الميلادي. So mulai dengan Islam atau dan Al-Quran ساهم القرآن الكريم شكل اللغات أو اللهجات في لغة واحدة. Kalau negara suku Arab dulu punya banyak bahasa. Waktu nuzul Al-Quran, mereka semuanya mulai bicara satu bahasa Al-Quran. Itu beda seperti ada suku tidak bisa huruf-huruf kalau di laki-laki pakai bahasa Arab itu rajul, jim ada sound j. Banyak suku sampai sekarang tidak bilang j, bilang ya. Rijal, riyal, tidak bisa bilang j. Di Mesir jim tidak mulai qaf. Tapi Al-Quran Al-Karim makes all languages, all dialects into one language as Fusha, as formal. So this is the first time where suku Arabs punya satu bahasa Al-Quran Al-Karim. Waktu nuzul Al-Quran. Later, when after Al-Futuhat, when the Arabs went out from the Arabia, we have اللغة العربية الوسطى, which is mixing Arabic with other dialects. Next slide, please. We go to now, when we talk about Arabic, we have اللغة العربية الحديثة, اللغة الرسمية الحديثة, ولدينا اللهجات العربية. Seperti kalau orang Indonesia studi di Mesir, dia belajar bahasa lokal di Mesir. Studi bahasa formal, bahasa Fusha, dan bahasa lokal. Di Libya kita bicara bahasa Arab,
tapi kita punya bahasa Arab yang lokal juga. Di mana-mana di Arab negara punya dialect, local dialect. itu bahasa لوكال. اليوم توجد مجموعة متنوعة من اللهجات العربية تستخدم في الحياة اليومية. Setiap hari kita bicara bahasa lokal, bukan bahasa fusha. Waktu kita membeli, kita bicara bahasa lokal, bahasa modern, bahasa Arab modern, bukan bahasa klasik. يستخدم العرب مجموعة من اللهجات المحلية في الحياة اليومية، في الإعلام، في الأدب، في التعليم، الشؤون الدينية. اللغة العربية الفصحى نستخدم منها بعض المصطلحات والأساليب التي في العصر الحديث في الحياة اليومية. اللغة العربية الفصحى تستخدم في بعض السياقات مثل خطبة الجمعة، تستعمل في التعليم الديني الرسمي، تستعمل اللغة العربية الفصحى. غير ذلك تستخدم اللهجات المحلية. في هذه الخريطة توجد توزيع لبعض اللهجات وكيف تتداخل اللهجات في بعضها. فنجد مثلا اللهجة في غرب مصر مساوية للهجة في شرق ليبيا. Next slide please. Now we discuss why it's important to study Arabic language. We start with the most important reason, which is الأهمية الدينية. نتحدث عن أهمية دراسة اللغة العربية في عصر التكنولوجيا في هذا اليوم. الهدف الأساسي لتعلم اللغة العربية هو فهم النصوص الدينية، خصوصا القرآن الكريم، لأنه باللغة العربية الفصحى، ودراسة العلوم الإسلامية. Kalau kita mau studi tafsir atau fiqh atau studi Islam, kita harus studi bahasa Arab. Studi bahasa Arab dulu. Karena buku Al-Quran atau buku kuning kita harus studi dan belajar bahasa Arab untuk mengerti isu-isu di dalam buku tersebut. Di Al-Quran kita harus studi bahasa Arab dulu. Bahasa Arab itu bahasa Al-Quran. الأهمية الأولى لدراسة اللغة العربية قلنا أن له أهمية دينية في فهم القرآن والعلوم الإسلامية، لأن القرآن الكريم نزل باللغة العربية، ولا يمكن ترجمة معاني القرآن الكريم ترجمة صحيحة وقطعية ونهائية. نحتاج إلى فهم المعنى باللغة العربية، نحتاج إلى دراسة المعنى باللغة العربية، ثم بعد ذلك يمكن أن ندرس المعاني الأخرى للمفردات القرآنية بأي لغة. فهنا الأهمية الأولى untuk studying religion, studi Al-Quran. Kita harus belajar bahasa Arab karena kita harus studi dan membaca Al-Quran Al-Karim. Dan kalau kita mau fokus di studi Islam atau studi di Universitas Islam,
kita harus studi bahasa Arab. Next slide, please. الأهمية الثانية له أهمية أكاديمية. الأهمية الأكاديمية, academic reason. So we study Bahasa Arab because it's the language of science, the Islamic science. So we study Arabic because we want to know the Arabic science, the Arabic philosophy, the Arabic technology, the Arabic culture. So it's not just necessary. We study Arabic because we are Muslims and we want to study Al-Quran. We study Arabic because we can be in touch with Arabs. We can have academic relations with Arabs. So we can translate the Arabic text to Bahasa Indonesia. We can translate books, articles, anything from Arabic to English or from Arabic to Indonesian language. So for academic reasons, here di sini di Libya ada banyak mahasiswa dari Indonesia, dari mana-mana studying di Universitas Islam. Di Tunis ada banyak, di Mesir, di Al-Azhar. So we study Arabic because it opens a chance for us to study in universities, to have collaboration with the Arab lecturers, so we can have more opportunity to improve ourselves. هذه هي الأهمية الأكاديمية, academic importance for studying Bahasa Arab. Next slide, please. So the third one, الأهمية الاقتصادية والسياسية, economy than politics. So we study Arabic because of this importance. له تعلم اللغة العربية له أهمية اقتصادية وسياسية، يسهل علينا التواصل مع العالم العربي. يمكن أن نتواصل مع العالم العربي بسهولة من ناحية اقتصادية ومن ناحية سياسية. إتقان اللغة العربية يفتح فرصا للعمل. كرجة دي politics, دي economy, trade, media, translation. So it opens new doors for us. Then we have الاستثمارات والأعمال التجارية, investment, investasi dan dunya business. So we can have trade or business with negara Arab atau with Arabs. So الاستثمارات والأعمال التجارية. الدول العربية تمثل سوقا ضخما للعديد من القطاعات الاقتصادية، فمعرفة اللغة العربية تسهل من عملية التفاوض وتكوين شراكات ناجحة مع الشركات والمؤسسات العربية. So it's very important to know Arabic language when we want to have business deal with Arab businessmen. So we have to know at least how to speak with them, how to negotiate with them. So it's very important to study Bahasa Arab if we want to even study business, economy, banking, politics. So it's not just, as we said, Islamic studies. ليس فقط الدراسات الإسلامية تحتاج إلى اللغة العربية، ولكن
التواصل مع العالم العربي في مجالات أخرى مثل الدبلوماسية والسياسة، الاقتصاد، الأعمال، التجارة، البنوك. نحتاج إلى اللغة العربية. الشريحة next slide please. Also we have a social importance aspect social. Now because it's open, we are on social media, we can speak to everyone, anyone from everywhere, from America, from Europe, from Africa, from Arabs. So to study Bahasa Arab, we can have social relations with Arabs by using their language. الأهمية الاجتماعية تبدأ من التفاهم والتواصل مع العرب وتنتهي بالانخراط في المجتمع. دراسة اللغة العربية تتيح للأفراد التواصل بشكل فعال مع الناطقين بها، مما يعزز التفاهم بين الثقافات. يعزز التفاهم بين الثقافات المتعددة. So we can have friends from the Arabs. Sometimes we have to study each other's language. أيضا الانخراط في المجتمع للمهاجرين والعمال والمقيمين في البلدان العربية يحتاجون إلى إتقان اللغة العربية لتعلم العادات والتقاليد المحلية. Kalau mau tinggal di negara Arab harus bicara bahasa Arab karena ada banyak adat beda, banyak tradisi beda. Kalau mau tinggal di sama Arab harus tahu adat, budaya, kultur Arab. Seperti saya, waktu saya studi di Indonesia, saya harus studi bahasa Indonesia. Saya tidak studi formal bahasa Indonesia, tapi dari teman-teman, dari kelas, dari warung makan, saya harus bicara bahasa Indonesia. Kalau mau beli makanan, mayoritas tidak bisa bicara bahasa Inggris. Bahasa Indonesia saja. Saya harus tahu ini apa, ini nasi goreng, ini soto, ini sate. Kalau mau tinggal di sana harus studi bahasa. Kalau mau tinggal di negara Arab harus studi bahasa Arab. Next slide please. So now we go to the third stage, which is عوامل تساعد على نجاح طلاب اللغة العربية في عصر الألفية. These factors could help the Arabs to study bahasa. Number one, أهمية الثقافية والدينية. So we have cultural importance, religious importance. This could help us in understanding and in learning Arabic. Because it's the language of religion, the language of Islam, so we have to, this is a kind of motivation, الدراسات الإسلامية. So when we read Al-Quran, waktu kita membaca Al-Quran pakai bahasa Arab, itu belajaran bahasa Arab. Dua-duanya kita belajar bahasa Arab waktu kita membaca Al-Quran Al-Karim, karena Al-Quran
الكريم من الرزق pakai bahasa Arab. This is very important. This could help us في الدراسات الإسلامية لأن اللغة العربية هي لغة الدين، هي لغة الإسلام، وهي لغة الثقافة العربية. Kadang-kadang kita mau tahu orang Arab pikiran seperti apa, orang Arab itu makanan apa. Kita harus studi bahasa Arab لنتعلم ماذا يفعل العرب من ناحية ثقافية وماذا يتحدثون وماذا يأكلون. kita harus studi bahasa Arab. نتعلم اللغة العربية لنتعلم الثقافة العربية. نتعلم القرآن ونتعلم الثقافة العربية. Next slide please. السبب الثاني الذي يساعد على نجاح تعلم اللغة العربية هو الأهمية العالمية للغة العربية والطلب المتزايد على تعلم اللغة العربية. اللغة العربية لها تأثير Embatratus juta orang di Timor Tengah، 400 مليون شخص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتكلمون اللغة العربية. Itu bahasa one of the languages in the United Nations. Orang di Indonesia banyak orang bicara bahasa Arab, di India, di باكستان، di بنغلاديش، di أفريقيا. ولهذا أصبحت اللغة العربية لغة رسمية للمسلمين في كل مكان. هذه تقدم لنا فرصة للعمل وفرصة للتعاون والتواصل مع من يتحدث اللغة العربية. So we can reach people who can speak Arabic, not just in Nigeria Arab, not just in the Arabic countries, but also in Muslim countries. In Pakistan, many people speak Arab. In India, Bangladesh, in Indonesia, of course, in Malaysia. So it opens new doors for us. This can help us in learning Arabic. يساعدنا في تعلم اللغة العربية. Next slide please. Also we have technology development which can help us in learning Arabic. Before, when we want to learn Arabic, we have to take formal classes. We go to class to learn Arabic. Nowadays, because we have technology, platforms, so we can use them to study Arabic. منصات التعليم الإلكتروني تساعدنا في تعلم اللغة العربية. يمكن أن نستخدم اليوتيوب في تعلم اللغة العربية، نستخدم تيك توك في تعلم اللغة العربية. Applications like Duolingo, one of the applications which can teach the Arabic in interactive Arabic. نستطيع تعلم اللغة العربية باستخدام التكنولوجيا، بمعنى يمكن أن نوظف الجوال HP in learning Arabic. نتعلم اللغة العربية باستخدام الجوال، إما باستخدام التطبيقات مثل تيك توك أو نستخدم بعض المواقع مثل اليوتيوب لتعلم اللغة العربية. أيضا AI Artificial Intelligence
نستطيع استخدام الذكاء الاصطناعي في تعلم اللغة العربية ويحسن تعلمنا لأن به تغذية راجعة feedback. So we can have feedback from AI in learning Arabic. Instead, when we want to learn writing in Arabic, so we write and we ask, for example, ChatGPT to correct our writing, to identify our errors. So this chance, this technology helps us in learning Arabic. هذه التكنولوجيا تساعدنا كثيرا في تعلم اللغة العربية باستخدام اليوتيوب، باستخدام AI، باستخدام تيك توك in live streaming. في البث المباشر في التيك توك نستطيع تعلم اللغة العربية. Next slide please. المحور ما قبل الأخير، المحور الرابع هو التحديات التي تواجه طلاب اللغة العربية في عصر الألفية. Challenges and opportunities. So we started with challenges. We have the dual system in Arabic. One of the challenges, Fusha dan dialect. Itu bahasa Arab seperti bahasa Inggris. Ada yang formal, Fusha, bahasa Al-Quran, dan ada yang non-formal, dialect. Itu bahasa lokal, bahasa setiap hari. ازدواجية اللغة العربية بين الفصحى والعامية. هذا يشكل تحدي لطلاب اللغة العربية. أحيانا يستمع إلى كلمات عربية لا يجدها في القاموس لأنها ليست من اللغة العربية الفصحى ولكن من اللهجة العامية. هنا من يتعلم اللغة العربية يحتاج إلى تعلم اللغة العربية الفصحى ويحتاج إلى أن يعرف الفرق بين الفصحى والعامية. وتعتبر من أكبر التحديات هذه الازدواجية بين اللغة العربية الفصحى وبين اللهجة العامية. فاللغة العربية الفصحى تستخدم في الكتابة الرسمية، في الإعلام، في الأدب. اللهجة العامية تستخدم في الحياة اليومية. هذا الاختلاف يتطلب من الطلاب تعلم لغتين أو شكلين مختلفين من اللغة. Kalau di Indonesia ada satu bahasa Indonesia yang formal, ada lokal, bahasa lokal itu dialect, bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa di Papua, itu beda dari bahasa formal, bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Arab ada dua juga, ada bahasa formal Fusha dan bahasa lokal. Orang Arab bicara bahasa Fusha di formal writing, di media, literature, sastra, bicara bahasa formal. Kalau setiap hari bicara bahasa lokal. Kalau orang Indonesia mau belajar bahasa Arab, dia harus studi belajar dua bahasa, bahasa formal dan bahasa lokal. Kalau orang yang mau studi di agama Islam, itu harus studi bahasa formal, bahasa Fusha, bukan bahasa lokal. Karena Islam sama bahasa Fusha. Next slide please. التحدي الثاني الذي يواجه
التحدي الثاني الذي يواجه من يتعلم اللغة العربية هو التعقيد في النحو والصرف. التعقيد في النحو والصرف. نحو صرف. Itu sulit sekali pakai bahasa Arab. اللغة العربية معروفة بتعقيد قواعد النحو والصرف مما يتطلب فهما عميقا واستمرارا في الممارسة. Bahasa Arab itu kompleks, bahasa yang kompleks dalam nahwu. Di Indonesia, bahasa Indonesia ada dia seperti pronoun dia, huwa atau hiya, you for untuk laki-laki dan untuk perempuan. Kita bilang dia mau bla bla bla. Kalau di bahasa Arab ada dua, huwa, hiya, huma, hum. Ada banyak kata untuk satu perempuan. Kalau perempuan singular ada hiya. Kalau dua perempuan ada huma. Kalau ada tiga di atas ada hunna. Kalau laki-laki hum. Di bahasa Inggris ada singular dan ada plural juga. Bahasa Arab ada singular, ada muthanna, duality dua. Kalau dua beda dari tiga, satu beda dari dua. This is very complex in learning and in studying. So this is very challenging for those who want to learn Arabic language. Next slide, please. We have here one of the challenging issues in learning Arabic, the technology challenges. العديد من التطبيقات لا تدعم اللغة العربية. Many applications don't support Arabic language. We still have problems in حروف Arab, الحروف العربية in keyboard, in Microsoft Word. So this is very challenging for the Arabs and for the learners also. We need to develop Arab applications supported by Arabic language. So technology, تحدي التكنولوجيا للغة العربية ينعكس على متعلم اللغة العربية. من يريد أن يتعلم اللغة العربية يجد صعوبة في استعمال بعض التطبيقات التي لا تدعم اللغة العربية، ولهذا نحتاج إلى تطوير تطبيقات تساعد متعلمي اللغة العربية وتدعم الحروف العربية. Next slide, please. لدينا أيضا قلة فرص الممارسة. Kalau waktu orang Indonesia studi bahasa Arab, mereka mahasiswa mau praktis bahasa Arab. Tidak ada banyak orang Arab di Indonesia, ada sedikit aja. Mayoritas tourism. Itu sulit sekali bicara dengan orang Arab. Here in Arabic countries, we don't have many from Indonesia. In Indonesia, students from Indonesia, it's very difficult for them to meet with
with Arabs so they can practice Arabic language. Language like Arabic, it's very important to practice this language every day, at least every day. So when we want to study Arabic, we have to write Arabic, uh, uh, Arabic poetry, for example. We have to speak. We have to read. We have to listen to Arabic or Arabs speaking. There are very few chance to practice Arabic language. Um, we hope, inshallah, in future we can discuss with each other using Arabic language. Also, if you have questions later, hopefully you can use Arabic language to ask. So this is kind of practicing Arabic language. Next slide, please. We have one of the most important challenges, the dimensi budaya atau context budaya, السياق الثقافي أو البعد الثقافي. اللغة ليست كلمات فقط، ولكن محتوى ثقافي. ماذا تعني الكلمة في هذا السياق؟ تختلف اللغات عن بعضها، ولهذا يجب أن نتعلم الثقافة العربية لفهم اللغة العربية. Seperti bahasa Indonesia ada budaya, konteks budaya di Indonesia. Ada harus belajar budaya Indonesia untuk mengerti kata ini artinya apa. Saya seperti orang asing, waktu saya bertemu sama teman dan dosen, saya tidak tahu dulu saya bilang ba, mas, itu dua-duanya beda. Bu, ibu, siapa saya ini, orang ini atau teman ini, atau saya bilang bu atau bilang ibu. Ini dari budaya. Saya tahu ini dari budaya Indonesia. Harus tahu budaya Indonesia atau budaya Jawa untuk mengerti konteks. تعلم اللغة العربية لا يقتصر على الكلمات والقواعد، ولكن يشمل فهم السياق الثقافي والاجتماعي الذي تستخدم فيه الكلمات. ولهذا من يريد أن يتعلم اللغة العربية يجب أن يتعلم الثقافة العربية، budaya Arab. Harus studi budaya Arab. Yeah. Next slide, please. Ada challenging. Ini challenge نقص التحفيز والاهتمام. تعلم اللغة العربية يتطلب صبرا والتزاما طويل الأمد. قد يفقد بعض الطلاب الحافز إذ لم يروا تقدما سريعا، أو إذا شعروا بصعوبة اللغة مقارنة باللغات الأخرى. It's about motivasi. Kita harus punya motivasi untuk belajar bahasa Arab. Kenapa kita belajar bahasa Arab? Kita punya goal, tujuan. We have an aim. So we want to study Arabic because we want to achieve certain goals. And when we start, always we need motivation to continue. Otherwise, we just stop.
So we need motivation. This is not a month journey or 2 months. Kita tidak bisa belajar bahasa Arab di 2 bulan atau 3 bulan atau 1 tahun atau 5 tahun. Kita harus itu sabar. Kita harus punya sabar. Kita harus punya motivasi. Karena kadang-kadang mungkin kita minimum 5 tahun untuk belajar basic bahasa Arab. Setiap hari studi. So we need motivation, and we have to motivate ourselves to study Arabic language or English language or any Indonesian language, any other language. Yeah. Next slide, please. So this is the last here section, which is the future of learning Arab. مستقبل تعليم وتعلم اللغة العربية. مستقبل تعليم وتعلم اللغة العربية. Masa depan pendidikan dan pembelajaran bahasa Arab. Kita tahu kalau bahasa Inggris ya kita tahu, tapi kalau bahasa Arab, kenapa di masa depan the future of Arabic, مستقبل تعليم وتعلم اللغة العربية. We have inovasi dalam metode pengajaran. We have many developments in teaching methods of Arabics. طرق تعلم وتعلم اللغة العربية. تعليم وتعلم التكنولوجيا يمكن أن نستعملها في المستقبل إن شاء الله. التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد. Seperti lecture ini, seperti hari ini kita studi bahasa Arab online. نتعلم اللغة العربية ونتناقش حول اللغة العربية أونلاين. أيضا نحتاج إلى تطوير المناهج، مناهج حديثة ومعاصرة، ونحتاج إلى تعليم مهارات اللغة العملية. Next slide. نحتاج إلى تعزيز اللغة الفصحى، bahasa Arab فصحى. نحتاج إلى مواجهة التحديات اللغوية وتأثير اللغات الأجنبية seperti bahasa Inggris. نحتاج إلى الاهتمام باللغة في الجامعات to take care of language in universities, higher education institutions, especially Islamic institutions. تشجيع القراءة والإبداع باللغة العربية. Kita harus membaca bahasa Arab setiap hari. Minimum 1 halaman. Kita membaca 1 halaman setiap hari pakai bahasa Arab. تشجيع القراءة والإبداع. المنح المالية وبرامج التبادل الدولي. Karena ada banyak beasiswa di negara Arab, di universitas di negara Arab, beasiswa untuk orang asing. Kalau kita studi bahasa Arab, mungkin di masa depan kita bisa punya beasiswa dari negara Arab. This is the future, insyaAllah. Last slide. Thank you very much. Terima kasih banyak. Syukran jazilan. وننتظر الأسئلة ونتمنى أن تكون باللغة العربية إن شاء الله. أيوة، شكرا جزيلا لدكتور موفق إبراهيم مسعود على المحاضرة الغنية بالفوائد والتوجيهات. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada dokter. Gak ada suaranya. لا يوجد صوت.
Aywa, syukran jazilan للدكتور موفق إبراهيم مسعود على المحاضرة الغنية بالفوائد والتوجيهات. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Muhammad Ibrahim Mas'ud atas ceramah yang penuh dengan ilmu. Wal'an nantakil ila fakrah an-niqash wal as'ilah. Sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Sanaftah al-fursah li salasati as'ilah, yakni alal muhadirin wal muhadirat allazina yuriduna yas'alu, allazina turiduna an tas'alu, kepada para hadirin yang ingin bertanya untuk latihan bahasa Arab atau bisa bahasa Inggris. Wa huwa yastati ayatakallam bi salasati lughat. Beliau bisa 3 bahasa. Silakan teman-teman angkat tangan yang ingin bertanya. Boleh pakai bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Oh ya, ini nanti yang bertanya dikasih hadiah insyaallah. Indana al-hadiah lisailin. Nanti yang bertanya dikasih hadiah. Silakan teman-teman angkat tangan. Ayo. Waalaikumsalam. Tafadhal Ustadz Muwafaq an tujiba mubasyarah. يوميا إذا أردنا أن نتحدث اللغة العربية يجب أن نستمع إلى اللغة العربية. Kalau kita mau bicara, kita harus mendengar dulu.
أيوة شكرا لدكتور موفق على الجواب الواضح. أفكر واضحا جدا لأن الأستاذ موفق تكلم باللغة الإندونيسيا. Jadi saya rasa jelas karena beliau jawabnya pakai bahasa Indonesia ya teman-teman. Nastamir ila as-su'al as-sani li Muhammad, tafadhal. Waalaikumsalam. أيضا يوجد في تونس وفي مصر ومعظم البلدان أيوة شكرا جزيلا للدكتور موفق على جوابك. عفوا محمد، من أين أنت؟ أيوة. نستمر إلى السؤال الثالث. تفضل إلى من يريد أن يسأل تفضل. تفضل إلى فحرو. Atas nama Fahru mungkin suaranya dikerasin.
Saudara Fahruansyah. Tafadhal li Fahru antas'al. Narju minkum takdima anfusikum qabla an tabda. Jadi perkenalkan diri dulu, nanti habis itu tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aywa syukran للدكتور موفق على جوابك. نستمر إلى السؤال الأخير. سؤالين. قمر الزمان تفضل. ما السبب ظهور لغات العربية الآن؟ شكرا جزيلا. تدرسون في جامعة وينسنان كاليجاكا.
مثلا الإجابة السؤال الأول نبدأ بالسؤال الثاني. سبب ظهور اللهجات لأن معظم البلدان التي بها لهجات ليست عربية في الأصل. العراق مثلا أغلب السكان هم من الفرس والأكراد والشعوب الكلدانية، ليسوا عرب، ولكن دخلوا الإسلام وتعلموا اللغة العربية، فامتزجت اللغة العربية باللهجة المحلية أو اللغة التي كانت قبل اللغة العربية، فهنا نتجت اللهجة المحلية. في مصر كانوا يتحدثون بالقبطية، كوبتك، لغة قبل العربية، فامتزجت العربية بالقبطية في مصر. في شمال إفريقيا امتزجت اللغة العربية باللغة الأمازيغية، فنتجت لغة أو لهجة محلية. هذا سبب ظهور هذه اللهجات المختلفة، باعتبار أن هذه المناطق بها لغات قبل الإسلام، فامتزجت اللغة العربية معها. في جامعة سنان كليلة هناك الدكتور أندي خليل والدكتور أبو ناصر يستطيعون الحديث بلهجات عربية. الدكتور أندي خليل يستطيع الحديث باللهجة المغربية، يتكلم اللغة العربية الفصحى ويتكلم اللهجة المغربية. فهناك العديد من المدرسين من يستطيع أن يتقن اللغة واللهجة، اللغة العربية الفصحى واللهجة محلية مغربية أو مصرية أو خليجية. So I will repeat the answer in English, that when the Arabs went to Iraq, for example, the Iraqi, they speak different language before Arabic. So they mix Arabic with their local language. When the Arabs or the Arabic went to Egypt, they mixed their Coptic language with the Arabic language. The same thing in North Africa with Amazighi, in Syria with Syrianic. So we have these dialects, which is mixture between the Arabic and the local languages. In Indonesia, in Java, I remember the term Bijawin. That's a mixture between Arabic in writing. In writing, it's a mixture between Arabic and Bahasa Jawa. So any language could be transferred from one place to another and adapt the what's in the new or in the old language. أيوة، شكرا جزيلا لدكتور موافق إبراهيم. نفكر تخفي فرصة الأسئلة والأجوبة، يعني النقاش. شكرا للسائلين على طرح السؤال الهام، وشكرا لدكتور موافق على الجواب
الواضح والنافع جدا. الآن سنواصل إلى البرنامج الأخير يعني التصوير والاختتام. من فضلك على المحاضرين والمحاضرات an taftahu asyashah. Kami mohon kepada peserta seminar untuk membuka atau on cam. Kita foto bersama Ustadz Dr. Muwaffaq Ibrahim. Ayo. Bin fadlik alal muhadirina an taftahu asyashah. Kami mohon kepada para peserta untuk on cam. Pemberitahuan kepada para peserta nanti sertifikatnya ada ya teman-teman semuanya. Oke, Wahid, Isnain, Salasa. Wahid, Isnain, Salasa. Oke, Yakfi. Cukup. Ayo, syukran jazilan lil khuduril kiram ala musyarakatikum wa as'ilatikum al-jayyidah, wa syukran jazilan aidan yakni li Dr. Muwaffaq Ibrahim ala muhadaratik an-nafi'ah jiddan. Ana ismi Muhammad Fadlan Hidayat, Mudirul Jalsah. Astaudiukum lillahi ta'ala wa aqulu lakum syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akademisi dan peneliti menuju dunia publikasi ilmiah bereputasi global, serta penguasaan keterampilan bahasa internasional. Melalui pelatihan yang terstruktur dan aplikatif, kami membekali individu dan institusi dengan kemampuan riset, komunikasi ilmiah, serta penguasaan bahasa asing seperti Inggris dan Arab untuk menciptakan dampak nyata bagi masyarakat. Mari tumbuh bersama kami. Wujudkan masa depan yang lebih cerah melalui ilmu, keterampilan, dan jaringan unggulan. Di tengah era yang serba digital, kemampuan berbahasa, menulis akademik, dan memahami teknologi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Edu Foundation Institute atau EF Institute hadir sebagai solusi strategis untuk menjawab tantangan zaman. Sebuah lembaga terpercaya yang menjadi mitra ideal bagi siapa saja yang ingin mengasah potensi diri dalam linguistik, penulisan ilmiah, dan kecerdasan buatan. Dengan kurikulum yang komprehensif dan pendekatan pembelajaran yang adaptif, EF Institute berkomitmen memberikan akses pendidikan berkualitas melalui metode yang inovatif dan fleksibel. Kami percaya bahwa setiap individu, apapun latar belakangnya, layak mendapatkan ruang untuk tumbuh, belajar, dan mencetak prestasi. Bukan sekadar tempat belajar, EF Institute adalah sebuah ekosistem pembelajaran yang mendorong inovasi, kolaborasi lintas disiplin, serta pencapaian akademik yang nyata. Kami hadir sebagai mitra strategis bagi akademisi, profesional, dan siapapun yang ingin berkontribusi dalam kemajuan ilmu pengetahuan. Perjalanan EF Institute dimulai dari semangat satu orang pemuda, Muhammad Muzaim, terinspirasi dari pengalamannya mengikuti program International Education and Leadership (ILSP) di Ohio University
Ia mendirikan kursus Intensive English Speaking Course (IESC) pada tahun 2018. Meski bermula dengan segala keterbatasan, IESC berkembang konsisten hingga menjelma menjadi BRIAN (British and American English) pada tahun 2022 dan resmi berpindah ke Sleman, Yogyakarta. Tahun 2024 menjadi momen transformasi besar. BRIAN berevolusi menjadi EF Institute dengan cakupan layanan yang jauh lebih luas dan berdampak. EF Institute terdiri dari 3 divisi unggulan: Linguistic and Foreign Language Development, Academic Writing and Scientific Publication, Artificial Intelligence Development. Dengan layanan yang mencakup kursus, pelatihan, pendampingan, hingga konsultasi, baik secara daring maupun luring, EF Institute hadir untuk mahasiswa, dosen, peneliti, dan institusi yang ingin meningkatkan kapasitas akademiknya secara nyata. Dipandu oleh tim pengajar profesional, dosen, dan peneliti berpengalaman di bidangnya, kami juga membangun kemitraan strategis dengan berbagai institusi untuk memastikan setiap program yang kami jalankan memberikan hasil yang terukur dan berkelanjutan. Visi kami jelas, menjadi lembaga terdepan yang menjembatani akademisi dan peneliti menuju dunia publikasi ilmiah bereputasi global, serta penguasaan keterampilan bahasa internasional. Melalui pelatihan yang terstruktur dan aplikatif, kami membekali individu dan institusi dengan kemampuan riset, komunikasi ilmiah, serta penguasaan bahasa asing seperti Inggris dan Arab untuk menciptakan dampak nyata bagi masyarakat. Mari tumbuh bersama kami, wujudkan masa depan yang lebih cerah melalui ilmu, keterampilan, dan jaringan unggulan. Di tengah era yang serba digital, kemampuan berbahasa, menulis akademik, dan memahami teknologi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Edu Foundation Institute atau EF Institute hadir sebagai solusi strategis untuk menjawab tantangan zaman. Sebuah lembaga terpercaya yang menjadi mitra ideal bagi siapa saja yang ingin mengasah potensi diri dalam linguistik, penulisan ilmiah, dan kecerdasan buatan. Dengan kurikulum yang komprehensif dan pendekatan pembelajaran yang adaptif, EF Institute berkomitmen memberikan akses pendidikan berkualitas melalui metode yang inovatif dan fleksibel. Kami percaya bahwa setiap individu, apapun latar belakangnya, layak mendapatkan ruang untuk tumbuh, belajar, dan mencetak prestasi. Bukan sekadar tempat belajar, EF Institute adalah sebuah ekosistem pembelajaran yang mendorong inovasi, kolaborasi lintas disiplin, serta pencapaian akademik yang nyata. Kami hadir sebagai mitra strategis bagi akademisi, profesional, dan siapapun yang ingin berkontribusi dalam kemajuan ilmu pengetahuan. Perjalanan EF Institute dimulai dari semangat satu orang pemuda, Muhammad Muzaim, terinspirasi dari pengalamannya mengikuti program International Education and Leadership (ILSP) di Ohio University. Ia mendirikan kursus Intensive English Speaking Course (IESC) pada tahun 2018. Meski bermula dengan segala keterbatasan, IESC berkembang konsisten hingga menjelma menjadi BRIAN (British and American English) pada tahun 2022 dan resmi berpindah ke Sleman, Yogyakarta. Tahun 2024 menjadi momen transformasi besar. BRIAN berevolusi menjadi EF Institute dengan cakupan layanan yang jauh lebih luas dan berdampak. EF Institute terdiri dari 3 divisi unggulan: Linguistic and Foreign Language Development, Academic Writing and Scientific Publication, Artificial Intelligence Development. Dengan layanan yang mencakup kursus, pelatihan, pendampingan, hingga konsultasi, baik secara daring maupun luring, EF Institute hadir untuk mahasiswa, dosen, peneliti, dan institusi yang ingin meningkatkan kapasitas akademiknya secara nyata. Dipandu oleh tim pengajar profesional, dosen, dan peneliti berpengalaman di bidangnya, kami juga membangun kemitraan strategis
dengan berbagai institusi untuk memastikan setiap program yang kami jalankan memberikan hasil yang terukur dan berkelanjutan. Visi kami jelas, menjadi lembaga terdepan yang menjembatani akademisi dan peneliti menuju dunia publikasi ilmiah bereputasi global, serta penguasaan keterampilan bahasa internasional. Melalui pelatihan yang terstruktur dan aplikatif, kami membekali individu dan institusi dengan kemampuan riset, komunikasi ilmiah, serta penguasaan bahasa asing seperti Inggris dan Arab untuk menciptakan dampak nyata bagi masyarakat. Mari tumbuh bersama kami, wujudkan masa depan yang lebih cerah melalui ilmu, keterampilan, dan jaringan unggulan. Di tengah era yang serba digital, kemampuan berbahasa, menulis akademik, dan memahami teknologi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Edu Foundation Institute atau EF Institute hadir sebagai solusi strategis untuk menjawab tantangan zaman. Sebuah lembaga terpercaya yang menjadi mitra ideal bagi siapa saja yang ingin mengasah potensi diri dalam linguistik, penulisan ilmiah, dan kecerdasan buatan. Dengan kurikulum yang komprehensif dan pendekatan pembelajaran yang adaptif, EF Institute berkomitmen memberikan akses pendidikan berkualitas melalui metode yang inovatif dan fleksibel. Kami percaya bahwa setiap individu, apapun latar belakangnya, layak mendapatkan ruang untuk tumbuh, belajar, dan mencetak prestasi. Bukan sekadar tempat belajar, EF Institute adalah sebuah ekosistem pembelajaran yang mendorong inovasi, kolaborasi lintas disiplin, serta pencapaian akademik yang nyata. Kami hadir sebagai mitra strategis bagi akademisi, profesional, dan siapapun yang ingin berkontribusi dalam kemajuan ilmu pengetahuan. Perjalanan EF Institute dimulai dari semangat satu orang pemuda, Muhammad Muzaim, terinspirasi dari pengalamannya mengikuti program International Education and Leadership (ILSP) di Ohio University. Ia mendirikan kursus Intensive English Speaking Course (IESC) pada tahun 2018. Meski bermula dengan segala keterbatasan, IESC berkembang konsisten hingga menjelma menjadi BRIAN (British and American English) pada tahun 2022 dan resmi berpindah ke Sleman, Yogyakarta. Tahun 2024 menjadi momen transformasi besar. BRIAN berevolusi menjadi EF Institute dengan cakupan layanan yang jauh lebih luas dan berdampak. EF Institute terdiri dari 3 divisi unggulan: Linguistic and Foreign Language Development, Academic Writing and Scientific Publication, Artificial Intelligence Development. Dengan layanan yang mencakup kursus, pelatihan, pendampingan, hingga konsultasi, baik secara daring maupun luring, EF Institute hadir untuk mahasiswa, dosen, peneliti, dan institusi yang ingin meningkatkan kapasitas akademiknya secara nyata. Dipandu oleh tim pengajar profesional, dosen, dan peneliti berpengalaman di bidangnya, kami juga membangun kemitraan strategis dengan berbagai institusi untuk memastikan setiap program yang kami jalankan memberikan hasil yang terukur dan berkelanjutan. Visi kami jelas, menjadi lembaga terdepan yang menjembatani akademisi dan peneliti menuju dunia publikasi ilmiah bereputasi global, serta penguasaan keterampilan bahasa internasional. Melalui pelatihan yang terstruktur dan aplikatif, kami membekali individu dan institusi dengan kemampuan riset, komunikasi ilmiah, serta penguasaan bahasa asing seperti Inggris dan Arab untuk menciptakan dampak nyata bagi masyarakat. Mari tumbuh bersama kami, wujudkan masa depan yang lebih cerah melalui ilmu, keterampilan, dan jaringan unggulan. Di tengah era yang serba digital, kemampuan berbahasa, menulis akademik, dan memahami teknologi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Edu Foundation Institute atau EF Institute
hadir sebagai solusi strategis untuk menjawab tantangan zaman. Sebuah lembaga terpercaya yang menjadi mitra ideal bagi siapa saja yang ingin mengasah potensi diri dalam linguistik, penulisan ilmiah, dan kecerdasan buatan. Dengan kurikulum yang komprehensif dan pendekatan pembelajaran yang adaptif, EF Institute berkomitmen memberikan akses pendidikan berkualitas melalui metode yang inovatif dan fleksibel. Kami percaya bahwa setiap individu, apapun latar belakangnya, layak mendapatkan ruang untuk tumbuh, belajar, dan mencetak prestasi. Bukan sekadar tempat belajar, EF Institute adalah sebuah ekosistem pembelajaran yang mendorong inovasi, kolaborasi lintas disiplin, serta pencapaian akademik yang nyata. Kami hadir sebagai mitra strategis bagi akademisi, profesional, dan siapapun yang ingin berkontribusi dalam kemajuan ilmu pengetahuan. Perjalanan EF Institute dimulai dari semangat satu orang pemuda, Muhammad Buzaim, terinspirasi dari pengalamannya mengikuti program International Education and Leadership (ILSP) di Ohio University. Ia mendirikan kursus Intensive English Speaking Course (IESC) pada tahun 2018. Meski bermula dengan segala keterbatasan, IESC berkembang konsisten hingga menjelma menjadi BRIAN (British and American English) pada tahun 2022 dan resmi berpindah ke Sleman, Yogyakarta. Tahun 2024 menjadi momen transformasi besar. BRIAN berevolusi menjadi EF Institute dengan cakupan layanan yang jauh lebih luas dan berdampak. EF Institute terdiri dari 3 divisi unggulan: Linguistic and Foreign Language Development, Academic Writing and Scientific Publication, Artificial Intelligence Development. Dengan layanan yang mencakup kursus, pelatihan, pendampingan, hingga konsultasi, baik secara daring maupun luring, EF Institute hadir untuk mahasiswa, dosen, peneliti, dan institusi yang ingin meningkatkan kapasitas akademiknya secara nyata. Dipandu oleh tim pengajar profesional, dosen, dan peneliti berpengalaman di bidangnya, kami juga membangun kemitraan strategis dengan berbagai institusi untuk memastikan setiap program yang kami jalankan memberikan hasil yang terukur dan berkelanjutan. Visi kami jelas, menjadi lembaga terdepan yang menjembatani akademisi dan peneliti menuju dunia publikasi ilmiah bereputasi global, serta penguasaan keterampilan bahasa internasional. Melalui pelatihan yang terstruktur dan aplikatif, kami membekali individu dan institusi dengan kemampuan riset, komunikasi ilmiah, serta penguasaan bahasa asing seperti Inggris dan Arab untuk menciptakan dampak nyata bagi masyarakat. Mari tumbuh bersama kami, wujudkan masa depan yang lebih cerah melalui ilmu, keterampilan, dan jaringan unggulan. Di tengah era yang serba digital, kemampuan berbahasa, menulis akademik, dan memahami teknologi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Edu Foundation Institute atau EF Institute hadir sebagai solusi strategis untuk menjawab tantangan zaman. Sebuah lembaga terpercaya yang menjadi mitra ideal bagi siapa saja yang ingin mengasah potensi diri dalam linguistik, penulisan ilmiah, dan kecerdasan buatan. Dengan kurikulum yang komprehensif dan pendekatan pembelajaran yang adaptif, EF Institute berkomitmen memberikan akses pendidikan berkualitas melalui metode yang inovatif dan fleksibel. Kami percaya bahwa setiap individu, apapun latar belakangnya, layak mendapatkan ruang untuk tumbuh, belajar, dan mencetak prestasi. Bukan sekadar tempat belajar, EF Institute adalah sebuah ekosistem pembelajaran yang mendorong inovasi, kolaborasi lintas disiplin, serta pencapaian akademik yang nyata. Kami hadir sebagai mitra strategis bagi akademisi, profesional, dan siapapun yang ingin berkontribusi dalam kemajuan ilmu pengetahuan. Perjalanan EF Institute dimulai dari semangat satu orang pemuda, Muhammad Buzaim,
Terinspirasi dari pengalamannya mengikuti program International Education and Leadership (ILSP) di Ohio University, ia mendirikan kursus Intensive English Speaking Course (IESC) pada tahun 2018. Meski bermula dengan segala keterbatasan, IESC berkembang konsisten hingga menjelma menjadi BRIAN (British and American English) pada tahun 2022 dan resmi berpindah ke Sleman, Yogyakarta. Tahun 2024 menjadi momen transformasi besar. BRIAN berevolusi menjadi EF Institute dengan cakupan layanan yang jauh lebih luas dan berdampak. EF Institute terdiri dari 3 divisi unggulan: Linguistic and Foreign Language Development, Academic Writing and Scientific Publication, Artificial Intelligence Development. Dengan layanan yang mencakup kursus, pelatihan, pendampingan, hingga konsultasi, baik secara daring maupun luring, EF Institute hadir untuk mahasiswa, dosen, peneliti, dan institusi yang ingin meningkatkan kapasitas akademiknya secara nyata. Dipandu oleh tim pengajar profesional, dosen, dan peneliti berpengalaman di bidangnya, kami juga membangun kemitraan strategis dengan berbagai institusi untuk memastikan setiap program yang kami jalankan memberikan hasil yang terukur dan berkelanjutan. Visi kami jelas, menjadi lembaga terdepan yang menjembatani akademisi dan peneliti menuju dunia publikasi ilmiah bereputasi global, serta penguasaan keterampilan bahasa internasional. Melalui pelatihan yang terstruktur dan aplikatif, kami membekali individu dan institusi dengan kemampuan riset, komunikasi ilmiah, serta penguasaan bahasa asing seperti Inggris dan Arab untuk menciptakan dampak nyata bagi masyarakat. Mari tumbuh bersama kami, wujudkan masa depan yang lebih cerah melalui ilmu, keterampilan, dan jaringan unggulan. Di tengah era yang serba digital, kemampuan berbahasa, menulis akademik, dan memahami teknologi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Edu Foundation Institute atau EF Institute hadir sebagai solusi strategis untuk menjawab tantangan zaman. Sebuah lembaga terpercaya yang menjadi mitra ideal bagi siapa saja yang ingin mengasah potensi diri dalam linguistik, penulisan ilmiah, dan kecerdasan buatan. Dengan kurikulum yang komprehensif dan pendekatan pembelajaran yang adaptif, EF Institute berkomitmen memberikan akses pendidikan berkualitas melalui metode yang inovatif dan fleksibel. Kami percaya bahwa setiap individu, apapun latar belakangnya, layak mendapatkan ruang untuk tumbuh, belajar, dan mencetak prestasi. Bukan sekadar tempat belajar, EF Institute adalah sebuah ekosistem pembelajaran yang mendorong inovasi, kolaborasi lintas disiplin, serta pencapaian akademik yang nyata. Kami hadir sebagai mitra strategis bagi akademisi, profesional, dan siapapun yang ingin berkontribusi dalam kemajuan ilmu pengetahuan. Perjalanan EF Institute dimulai dari semangat satu orang pemuda, Muhammad Muzaim, terinspirasi dari pengalamannya mengikuti program International Education and Leadership (ILSP) di Ohio University. Ia mendirikan kursus Intensive English Speaking Course (IESC) pada tahun 2018. Meski bermula dengan segala keterbatasan, IESC berkembang konsisten hingga menjelma menjadi BRIAN (British and American English) pada tahun 2022 dan resmi berpindah ke Sleman, Yogyakarta. Tahun 2024 menjadi momen transformasi besar. BRIAN berevolusi menjadi EF Institute dengan cakupan layanan yang jauh lebih luas dan berdampak. EF Institute terdiri dari 3 divisi unggulan: Linguistic and Foreign Language Development, Academic Writing and Scientific